Malatsaratsika jiaby. Ke vita tsara le weekend nagnano hoe nagnano hira surtout diako tatsy dia hoe nagnano hoe raha le hoe raha iran'ny mamano zanako igny me. Igny zay mety gaga nareo diany tagny momba resto du cœur hoe anaovagna le hira baka iarahan'ny artiste jiaby mety tsy mora magnano raha. Me igny hira fa nikarakarainay fa ela fa mandeha raha tsy diso za fa presque 15 ans hira igny natao. Namboarigny mais tsy nentinay vita donc juste vita hira igny mais ça n'a rien à voir mais même ça même raha hoe misy raha mety misy fahalazany le hira na hoe tafiboaka tsara zegny le volanany igny mbo volandetsika gasy fo zegny mandetsika amin'ny am'fagnampiagna amin'ny resto du cœur fo zany. Mais noho ny resto du cœur fo raha teneniko hoe efa natao zany le composition fa miamby artiste tsara zegny artiste maro ke zay zio miamby igny valiny teninareo jiaby. Zay artiste te participer zany tsy mifidy na karaha nataondreo jiaby nagnano tamin'ny hoe tamin'ny Coluche igny zegny na hoe nataondreo koa tany an'Amérique zegny nataondry Michael Jackson tout ça hoe fagnampiagna tanindrazana metsika ty ilaigna tegna grave. Izy io tsy hita edy ia tany naviany losa moa volamena 73 kilos igny. Losa 8 conteneurs ndraiky vatosoa sy ny tariny hoe toutes les richesses de Madagascar là. Nanjary hoe point d'interrogation tsisy valiny. Za tsy hoe la resaka fa malahelo fô nakama tsaro jiaby zegny me atsika ndraiky tsy agniky. Tsy apetratsika karaha io raha io. Mais zay ndraiky agnano araka nefanefo parce que maro ny na ny gasy atsika ataontsika manomboka gasy atsika gasy manko. Maro koa zegny vazaha zegny na hoe za ta Belgique tany na ro Belge aby io. Maro zegny vogno nagnampy zegny na olo magnano ampagnanovagna vidéo zegny na amy la musique. Atsika gasy manko fa mahay ndraiky momba la musique. Mais hoe na hoe manaovana le clip tout ça zegny itadiavagna atsika jiaby tsy mila olo tsy ataontsika somasoma raha ty. Mais pour commencer tsy maintsy hoe déjà miara-miray d'abord atsika jiaby zegny zay artiste zegny mangataka aminareo jiaby za tsisy ankanavaka. Zay mety ny ataony composition ndraiky fa ao dada Ravalson zegny studio-nany izy hoe tegna hoe magnano fisaoranazy zegny za magnano misaotra hoe raha hoe mamoa studio teneniny hoe tsisy problème omena atsika gratuitement c'est normal izy manko tia tanindrazana izy olona mba hoe managna avagna koa sady hoe vognona te ody olo jiaby ny te ody amin'ny tanànatsika ty mais raha antena koa mety raha mandalo en ce moment sarosarotro mandalo hoe mivolagna hoe andeha ody allo ndeha raha io tsy andehandeha karaha io fa on peut pas les yeux fermés quoi. Donc je tiens à vous dire à vous tous on lâche rien, on ne lâche rien du tout. Mais rony mpangalatra io ndraiky legny mangalatra vahoaka ndraiky io tsy apetranay karaha io on va pas laisser ça comme ça. Moi personnellement je vais pas laisser. Moi personnellement mila hita fo ny afarandraha jiaby ia 73 kilos de l'or là tsy hita 73 kilos et quelques et là misy 8 conteneurs i raha tsy raha niana anaovandreo alitra io fanagnatsika jiaby iska nanjary hoe tanàna farany masikiny nefa raha jiaby fanagnatsika ao feno ndraiky ataontsika amin'ny hoe mikalokalono muzika fo ianao matsika gasy tsy raha olo tia ady atsika gasy ataontsika moramora fo baka le raha ataontsika moramora fo tsika izy ke zay ndraiky misaotra ny dada Ravalson misaotra ny anabavy navitao nandalo raha nataonay hoe izy nizahako tety sady hoe nizaha le composition le hira koa manko tsy ataotao le hira momba le hoe momba le resto du cœur io satria niky nahitatsika hira tsara hoe le groupe zany nanaova hoe karakory ataontsika agnaran'izy ty amin'ny resto du cœur io raiky ça ce n'est que détail quoi. L'essentiel raha vita tsara le hira hoe ataontsika hoe mba mbalaza hoe ny but de mbalazany international satria hoe asena teny gasy asena teny vazaha français zany hoe vazaha manko rehefa amitsika fotsy français atao hoe asena anglais sy espagnol donc zay manataleta mais donc là je hoe manataleta zany hoe mba mety hoe misy idée surtout talenta manko anagnatsika gasy raha momba hira mais na fanoratana zegny raha hoe le zay misy idée ina aza tous les idées sont bienvenus miambigna anareo za andifatsanareo message fo za zegny na amin'ny messenger na amin'ny dada Ravalson izy tsisy olo tsy mahay izy dada Ravalson comme j'ai encore dit hein, c'est une vraie star tsika zegny hoe reatsika mais c'est un homme très très humble olona tsy dia miteny raha ao Belgique aloha tsisy olo tsy mahafantatra dada Ravalson satria izy nyteny aminareo izy participer amin'ny fanaovana voice tout ça donc tsisy artiste tsy mahafantatra ny dada Ravalson zay raha mandeha Belgique ao zegny fa tsy maboboka karaha io fo fa tout le monde le connaît quoi.
donc atsika magnano merci za magnano merci za aloha zandriko dada amin'ny le hoe fanetretehany ndraiky nanomeny fotoana anany jiaby nefa izy olo tsisy le temps maro asanany tsisy olo tsy mienregistre aminany ao mais namieny volagniny tsisy tegna tagnandroa sady amin'ny fonany hainao manko olo atsimo agny zegny raha nanaovako ro merci tsara be ro olo atsimo ambitsika amizegny ro agny sont des gens de parole ro mais misy fo tsy hoe tsika varotra tsy nino mais tsika varotra marobe vava loatra magnano vava fo mety tsy hagnano mais ro agny vognony hitanao zandriny igny nagnano kilomètre baka Poitiers jusqu'à Belgique juste hoe ndraiky efa agnano momba hoe baka zay ifankahita agnano am'le irany resto du cœur mais navotany izy improvise tely atao aloha kifetsika feky musique ty fa misy 15 ans ty nagnanaovagna hira ty tsy mety mevita na kifenay koa hira igny mais tsy igny tele le but mais izy raha ndraiky azahoagna le hoe azahoagna vola na misy raha mety azo aminany na hoe rien pour ouvrir la porte comme on dit izy fanitsika edy fantsika jiaby hira na mamany zanako igny nataoko igny hoe fa hirantsika jiaby zegny comme toucher olo jiaby de hoe mifankatiavana fo gatsika ty mifankatiavatsika gasy jiaby tsy koragna ataoko lava za fa tsy lava tsaratsara tsika jiaby je vous souhaite bonne semaine et puis tsy apetraka atsika raha ty miandry anareo artiste jiaby za hoe zegny tsy ho lava resaka merci metsika mety akadikadalendro borzany aby io ndraiky ro mpitondra ao ndraiky fangalarana-ndro io tsy apetraka atsika io ndraiky zay tsisy agnapetraka amin'io apitra maty koa kalalo matandronono amy raha tiantena tandrazagna antena tiandry io tsisy la ialanay tsy za fo ialanay tandrazanay tsy zaza raiky malahelo misaotra aminareo jiaby amy message azoko mamporosy magnamia merci anareo jiaby je ty taloha ty boka sasany tsy ny comprendre igny on nagnasasa je ty donc je crois que le malgasy lasa tonga saina ira atsika gasy hoe marigny fo raha novolagny Serge ty sady raha mila fahita io boka mare raha nandalo 73 kg de l'or zegny tsy raha helihely tsy hita zao ty ahita nisy izy 6 conteneurs 8 conteneurs excusez-moi niveau zavatra pierre précieux tout ça tsisy hita atsika ty angigny fo non atsika tsy angigny non arongagna atsika arongagna faran'zao mialatsiny aminao zay monsieur le président mais anao tsy maintsy magnamia compte rendu la aminay olombelogno zay ty tsy biby zegny tsaratsara tsika jiaby mais amy magnaraka koa mais anareo tsy apetraka anay zegny ndraiky tafanvolagna j'ai qu'une parole en même temps je n'ai pas que les paroles et je suis un homme d'action hitanareo zegny mais fa nandeha le composition le hira mais izy raha iaragna maro zegny tsy maintsy angalagna iden'olo jiaby mais composition fa commence anao koa fa commence tsy maintsy hovitegna ndraiky avec le temps raha tsy ataotao koa magnano raha tsy mora surtout raha momba hira io surtout raha ty ataontsika hoe international mihitsy ny tena hoe buny le hira aboakatsika momba le resto du cœur veloma atsika jiaby veloma bisous courage atsika gasy